বাড়িটা তো ঠিক নাই সেও লাগায় না আর এটা কোনো দিকদারি মানুষ লাগাই না হেলমেট ও পুলিশ দেখলে ভালো থেকে লাগাইব আনে লাগাইতো না চলে আমার শরীরগতটা বেশ ভালো নাই উদারাই গাড়িত বইতে পারি আর না আমি বুঝাইছি না উজাত মানে সম্র থোড়া বেদনা করে यार गाड़ी थोड़ा वेस्ट चलानी और उधर से ना लगे वीडियो सीडियो बनाने लगे ना बहुत लगे देखो पड़ी जाएगी तो थोड़ा लागू ना ना बहुत ना हल्ले तो ट्रैफिक थोड़ा कम हुई वाला थोड़ा बेतला ट्रैफिक ट्रैफिक हुई थोड़ा थोड़ी हमार को असुविधा ना सीधे हमें जाए क्या जाओ रे जाओ रे जाओ रे जाओ रे बाइक खाली आगो चला जाओ 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 ছাড়ো আমি হসকি গেছি তোমরা তোমরা চেষ্টা করো